Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the first lecture of Transfer of Property Act 1882. आज के लेक्चर में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो टर्म है इसकी वजाहत करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मकसद क्या है। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर हम कह सकते हैं, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी दैट पीपल गिव अदर्स what they have to get that what they want। यानी कि लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत हो उन चीज़ों के हसूल के बदले में दूसरे लोगों को वो कुछ चीज़ें देते हैं जो चीज़ें उनके पास इजाफ़ी हो। मिसाल के तौर पर किसी बंदे के पास 2 कलम मौजूद हैं मगर इंक मौजूद नहीं। अब वो ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसके पास इंक मौजूद हो इजाफ़ी मिकदार में। इंक के बदले वो कोई ऐसी चीज़ जो चीज़ दूसरे बंदे की ज़रूरत हो उसको देगा और अपनी ज़रूरत की चीज़ यानी कि इंक लेगा। और ज़रूरत की जो चीज़ होती है वो कोई भी जिन्स हो सकती है और इजाफ़ी जो चीज़ होती है वो भी कोई भी जिन्स हो सकती है, कोई भी आइटम हो सकता है। This act of giving is termed as transfer। ये एक दूसरे से चीज़ लेना या देना, इस एक्ट को, इस अमल को ट्रांसफ़र कहा जाता है। मोड्स और वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी may take place by 2 ways। Number 1, by an act of living parties, for example sale, gift, lease, etc। पहला तरीका लिविंग पार्टीज़ जो होती हैं, ज़िंदा पार्टीज़ जो होती हैं, उनका कोई एक्ट, उनका कोई अमल इस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। मसलन कोई चीज़ बेचना, कोई चीज़ तोहफे के तौर पर देना या कोई चीज़ किराए पर देना। और दूसरा तरीका जो है by an operation of law, for example succession, inheritance, etc। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का दूसरा तरीका जो है वो कानून के ऑपरेशन के ज़रिए मुकम्मल किया जाता है, अमल में लाया जाता है। कानूनी ऑपरेशंस जैसे कि विरासती तौर पर कोई जायदाद, दौलत या कोई और चीज़ औलाद में तकसीम हो जाती है और कानूनी तौर पर उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है वो प्रॉपर्टी। इस तरीके से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, सेल, गिफ्ट, लीज एटसेट्रा आर रेगुलेटेड बाय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कोई चीज़ बेचना, तोहफे में देना या लीज़ पर देना, इन अफ़आल और इन जैसी दीगर अफ़आल को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत रेगुलेट किया जाता है, देखा जाता है। वाइल सक्सेशन, इनहेरिटेंस एटसेट्रा और regulated by Muslim Personal Law and Succession Act। Relevant provisions, Section 5 of Transfer of Property Act, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 5 के तहत ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की वजाहत कुछ इस तरह की गई है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons or to himself and one or more other living persons, and to transfer property is to perform such act। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 5 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की वजाहत कुछ इस तरह की गई है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है वो अमल जिसके ज़रिए एक ज़िंदा शख्स अपनी प्रॉपर्टी मुंतकिल कर दे। ये प्रॉपर्टी का मुंतकिल होना प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। यानी कोई लिविंग पर्सन अपनी ज़िंदगी में या अपनी मौत के बाद कोई प्रॉपर्टी मुंतकिल कर सकता है। किसको? टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सनस, एक या एक से ज़्यादा ज़िंदा लोगों के नाम मुंतकिल कर सकता है। और टू हिमसेल्फ या
اپنے آپ کے نام منتقل کر دے، اور ٹو ہم سیلف اینڈ ون اور مور ادر لیونگ پرسنس، یا اپنے آپ کے ساتھ ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ لیونگ پرسنس کے نام منتقل کر دے، یعنی وہ عمل جس کے ذریعے کوئی زندہ شخص اپنی زندگی میں یا مستقبل میں فیوچر میں کسی ایک شخص کے نام یا ایک سے زیادہ زندہ اشخاص کے نام یا اپنے آپ کے نام یا اپنے آپ کے ساتھ ساتھ کسی ایک یا ایک سے زیادہ زندہ لوگوں کے نام کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کر دے، منتقل کر دے، ایسے عمل کو ٹرانسفر آف پراپرٹی کہا جاتا ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے بلیکس لا ڈکشنری کے مطابق ٹرانسفر آف پراپرٹی از این ایکٹ آف دا پارٹیز اور آف لا بائی وچ ٹائٹل آف پراپرٹی از کنویڈ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آف ڈسپوزنگ آف اور پارٹنگ ود پراپرٹی or with an interest therein, or with the possession thereof, or of fixing a lien upon property, or upon an interest therein, absolutely or conditionally, voluntarily or involuntarily, by or without judicial proceedings, as a conveyance, sale, payment, pledge, mortgage, lien, gift, security اور ادروائز۔ بلیکس لا کی ڈکشنری میں جو ڈیفینیشن ٹرانسفر آف پراپرٹی کی آئی ہوئی ہے، اس کو اگر ہم مختصر الفاظ میں کہنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمل پارٹیز کا ہو یا قانون کا، جس عمل کے ذریعے پراپرٹی یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی انکم، کوئی بھی آمدن، چاہے کسی بھی طرح سے ہو جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، کسی فرد یا افراد کو منتقل کر دینا، چاہے وہ انتقال بالشرط ہو یا بلا شرط ہو، اپنی مرضی سے ہو یا مرضی کے بغیر ہو، عدالتی کارروائی کے ذریعے ہو یا اس کے بغیر ہو، تو ایسے فعل کو، ایسے ایکٹ کو ٹرانسفر آف پراپرٹی کہا جاتا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ٹرانسفر مینس ٹو کنوے، ریموو اور ہینڈ اوور اے تھنگ اور ٹو میک اوور دا پوزیشن آف اے پراپرٹی ٹو اے پرسن۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ٹرانسفر کا مطلب ہے منتقل کرنا یا ہٹانا یا کسی کو ہینڈ اوور کرنا، اس کے سپرد کرنا کوئی چیز، یا کسی چیز کا قبضہ کسی ایک شخص سے لے کے دوسرے کو منتقل کر دینا، اس کو ٹرانسفر آف پراپرٹی کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینلز کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔